السلام عليكم المشاهدين المشاهدات المتتبعين ديالي. حنا غادي نديرو واحد لاسورتي مع ليكول ديالنا، غادي نروحو ان شاء الله لباري وغادي تتبعوا معايا. نو جو كوا كيل اريف باسكو هاد ليكول فين نقراو الفرونسي، يقراو اللي ما يعرفوش الفرونسي، نديرو الخرجات لاسورتي كل خطره فين نمشي، ونديرو الكوزينه، نديرو الطبخ، نديرو لا فورماتي، كل واحد واش يبغي يتعلم. حنا مشينا، حنا ماشيين. يا دركا المتتبعين ديالي، رحنا في باري، حنا وصلنا، هبطنا دوك، نزلنا، رحنا غادي كل واحد راه يجري وحده. وي حنا في باري. Non, c'est ici, c'est Paris. Regarde. C'est bien. ها احنا ماشيين 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 نجتمعوا، ندير لكم الاجواء ان شاء الله. الو الو ايوه ايه هذا ici on a Paris. هنا un grand parc. C'est Paris. Oui, c'est Paris. لازم نكونوا نجي متوضيين. Bien sûr. حنا غادي لا موسكي تاع باري. مدخل البارك، شو البارك شنو فيه. اللي نصور هذيك ici. رحنا في لو بارك ديال بلانس، شو بلانت هذا اللي البارك ما شاء الله كلشي بلانت. بارك un grand parc, un grand parc ici. لي بلانت هذا مسميينو البارك تاع لي بلانت تاع الربيع. غادي لا موسكي تاع باري ان شاء الله.
On y va, hein. J'ai l'impression, Marie, que t'es partant pour pas mal de choses. Bon, alors voilà la mosquée. On va faire le tour pour y rentrer. Là, vous pouvez déjà voir le vernis, verte, la couleur de l'islam, et de style marocain. Donc, vous aurez plus d'explications à l'intérieur. D'accord, merci. Allez, on y va. Ça, les mosquées تاع باريس. مسجد باريس ها هو. On y va. C'est bien. Attends, on ne rentre pas par là. On fait le tour, il dit il fait le tour. Ah oui. Vas-y, on va faire le tour. On va faire le tour. Pour rentrer. Paris, la mosquée à Paris. C'est bon. احنا داخلين المسجد تاع باريس. الصومعة هنا في باريس. هاوي شوفي الصومعة. شفتي الصومعة المشاهدين تدبرين ديالي هذه الصومعة في باريس. Avec les panneaux. Ah oui, 2h30, on avait rendez-vous. Déjà. Ah, ben dis donc. On est en voiture. C'est pour ça que j'ai On va rentrer maintenant à la mosquée de Paris. C'est ça la mosquée. احنا وصلنا الحمد لله. والجامع هو المسجد تاع باريس. ما شاء الله ما شاء الله. المسجد تاع باريس. كبير تبارك الله. دخلنا الجامع. هذا هو الدخلة. كبير، مسجد كبير ما يكملش. On est près du 25. Oui, c'est 26 avec des accompagnateurs. D'accord, très bien. هو لا موسكي تبارك الله كبير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خاصة في الوسط في شحال من باب ما شاء الله وحده البيبان. يعني الناس تجيو لفيزيتيو، يجيو العراض، يجيو الكوار، يجيو تو من اي بلد يجيو له. من يجيو للطرفان يجيو لهذا المسجد تاع باريس، المسجد الاسلامي ما شاء الله. شفتوا الخام بحال تاع البلاد بحالنا. المساجد ديالنا عاد ما دخلناش المسجد درك، هذه غير الدخله ديالو، الطيراس ديالو.
entre 1922 et 1926. Donc c'est suite à la Première Guerre mondiale. La France qui a voulu remercier les musulmans qui sont morts à ses côtés. Alors, c'est la France qui a financé tout le projet. Auparavant, il n'y avait rien ici, à part un terrain, une annexe qui appartenait à La Pitié, donc l'hôpital que vous connaissez qui n'est pas loin d'ici. Alors, il y a 450 travailleurs qui sont venus d'Afrique du Nord et qui ont travaillé ici sur place avec tous les matériaux amenés du Maghreb. La mosquée s'étend sur 1 hectare, mais nous, on va voir que cette partie. La bibliothèque, les jardins, la salle de conférence. Vous avez de l'autre côté le restaurant que vous connaissez avec le hammam et le salon de thé. Il y a des cours aussi d'arabe qui sont dispensés par la mosquée, des cours de théologie qui sont de l'autre côté. Puis là, il y a des logements de fonction avec d'autres jardins. On ne pourra pas aller là-bas malheureusement. Alors la mosquée s'inspire du style andalou, donc c'est une architecture que l'on va trouver dans le sud de l'Espagne et beaucoup en Afrique du Nord. Vous avez par exemple cette forme qu'on appelle fer à cheval, très caractéristique de cette architecture. Souvent au Maghreb, pour les anciennes bâtisses, les portes et les fenêtres peuvent se présenter sous cette forme. Vous avez aussi la mosaïque qui est très présente donc, en Afrique du Nord. Le bleu représente la mer, le vert c'est la couleur de l'islam, c'est pour ça que vous avez beaucoup de vert dans la mosquée, sur les sols, sur les toits, sur le minaret. Le blanc c'est la pureté, le marron c'est la terre et le jaune ocre le soleil ou la lumière. Alors vous avez ici en beige comme de la dentelle ce qu'on appelle le stuc. C'est un mélange en fait de poussière de plâtre et de marbre. Ici au Maroc vous avez de la calligraphie arabe. Donc c'est une manière particulière d'écrire l'arabe. نمشيو للجامع فين غادي نصليو وين ما غاديش يدخلوا نشوفوه غير من الباب مابقاش راه هكا. هذا هو المسجد تاع الباب، راه عطاتنا شي غونسينمون، عطاتنا على فوقاش تبنى وشحال هو مبني ما شاء الله. وهذاك هو هذيك ها المسجد، هذا هو المسجد داخل ما شاء الله. مي ما دخلناش حنا ما غاديش ندخلوا، كاش راه معنا الكوار، معنا الناس من كل البلاد، داكشي علاش ما دخليش. ملي رحنا نشوفوا Tout ce qu'il y a dans la mosquée, c'est surtout de la décoration en fait. Oui, ça a été vraiment un cadeau donc d'apparat, de recensement des savoir-faire. Exactement, il n'y a pas de sens religieux forcément en fait, en termes de ce que vous voyez. Donc on assistera. Il faut ôter les chaussures. Non, on va juste regarder. D'accord. Je vais le reparler. On fait un. Ah, c'est pour le RGP. Si vous ne voulez pas être photographié, enfin en tout cas. Du Liban, et ça a été offert par un roi égyptien, d'accord, qui s'appelle Fouad Ier. Juste à côté, vous avez le mihrab, c'est ce qui est en gris, oui, avec des points lumineux. C'est ce qui donne la direction de la Mecque, c'est pour ça que vous avez des petites portes aussi sur les tapis. Alors, les petites portes sur les tapis désignent aussi l'emplacement des fidèles, mais c'est symbolique, les gens peuvent prier où ils veulent, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez, il y a des livres qui sont déposés aussi quelquefois par les fidèles, donc les gens peuvent lire après avoir prié s'ils le souhaitent. Donc ça c'est la salle des hommes, la salle des femmes dans les jardins de l'autre côté. Et il y a une salle aussi que je vais vous montrer à la fin, qui est une salle de conférence et une salle... C'est une ville au Maroc. au Maroc. D'accord, ma belle. Alors il y a 500 places à peu près ici, et le vendredi il y a tellement de monde que les gens peuvent prier aussi partout dans la mosquée, dans le patio et dans les jardins aussi. هذه لا بيبليتك ما شاء الله، يجيو هنا يقراو القرآن، يجيو
المكتبة تاع الجامعات، هذه المكتبة اللي بغى يقرا يقرا، من الناس يجيو يقراو. Excuse-moi. اللوح زين. هاد الجردة كبيرة في هاد لاموسكي، كبيرة ما شاء الله، كبيرة صلي فيها كلش. هادي في وسط لاموسكي هاد الجردة. درك دخلنا المكتبة وخرجنا للجردة نتاع لاموسكي، ما شاء الله فيها كلش تبارك الله ما شاء الله كلشي دايرين. نشوف هنا شفتو هنا هاد الذكرى دايرين الالواح نتاع يتذكروا بها كل شيء، ما شاء الله ما شاء الله. شفتو هذا المسجد في فرنسا ما شاء الله، زعما كل شيء يشعل، مخليين حتى حاجه ما دايرينهاش. هاد القاعه دايرينها تاني في المسجد هنا. Alors ici, nous sommes dans la salle de conférence. Donc c'est là où le recteur fait son discours pour le 8 mai et le 11 novembre. Ça peut être aussi une salle de prière pour les femmes. C'est pour ça que vous avez les tapis au sol. Et tous les événements de la mosquée, généralement, ont lieu dans cette salle. Donc quand il y avait Dali Boubaker, il y avait des conférences le samedi après-midi. Ils choisissaient un thème. Donc je ne sais pas comment ça va se passer avec ce nouveau recteur. Je pense qu'il y aura pas mal de choses aussi qui vont être organisées. En tout cas, si ça vous intéresse, consultez notre site régulièrement. Et vous êtes bienvenus ici pour les activités de la mosquée et les conférences. Je n'ai pas retenu le nom du nouveau recteur. هادي هنا فين يصليو النساء، مسجد تاع النساء، قاعة تاع النساء. هذه الدخلة نتاع هاد الجامع تاع النساء، غادي نمشيو نصليو. يلا هنا ايوا فين لاصال نلقى فوق فيها الخيار. غادي درك نصليو ركعتين. هذا المسجد نتاع النساء، جينا حنا غادي نصليو واحد 2 ركعات ان شاء الله. كبير كبير المسجد ما شاء الله، كبير ما شاء الله. هو تاع المسجد ما شاء الله. احنا غادي مع صحاباتنا عاد داخلين الصواني كي دايرين الدخلة، ها داخلين. ما شاء الله القهوة كي دايرين، قهوة ريستورون داكشي. Alors, vous avez quoi comme dessert? Merci.
Le charme, la petite feuille qui a دور كملنا الفيزيتي تاع الجامع، جينا للقهوه تاع الجامع. ها هي غادي نشربوا قهوه ان شاء الله ونمشيو. وي ندخلوا قهوه تاع الجامع. هذا هي يا بيبي لا كلشي كاين ما شاء الله. هذه هي القهوه موسكي. سي حكيم بارك الله فيك. اللهم صل على اللهم هي القهوة. هي القهوة تاع الموسكي. كيصليو الناس تجي تشرب القهوة اللي بغا. دوك صافي رحنا خارجين من الريستورون، جينا شربنا لاتاي دي كاطو ورحنا ماشيين. راكم مشيتو معايا، الله يجازيكم الله يحفظكم المشاهدين والمشاهدات. Allez, on boit à demain. Ok, ça marche. Allez, merci beaucoup. هيا بالسلامة. شفتوا هذا المسجد شحال فيه بشر تبارك الله. ها البيفي، شفتوا البيفي اللي بغى شي ما يدير. شوفوا البيفي هذا في المسجد، هذا البيفي شوفوا المسمن البيفي كلشي كاين الحمد لله. ايوا دوكا حنا كملنا وخرجنا شربنا قهوة الاتاي ديالنا وخرجنا. خرجتوا درك تابعتوني، الله يجازيكم والله يعاونكم والله يحفظكم. دوكا حنا غاديين ان شاء الله. صافي كملنا الخرجه وشفنا المسجد، شفنا القهوه، شفنا كلش ورحنا رايحين. يلا تهلاو لي فراسكم حتى المره اخرى ان شاء الله، الحلقه القادمه. يلا السلام عليكم المتتبعين المشاهدين المشاهدات، الله يحفظكم. راكم جيتوا معايا لمسجد باري وشوفوا كل شيء درت لكم، كل شيء المسجد صورته الحمد لله ما شاء الله. هيا السلام عليكم.